Imuhang experience, unsa imong experience sa trading, bro? Okay ra ba sa imuha? Okay ra sa ako bisan pag wala pa kay ko nakabalo jud sa kuan jud sa pag-analyze. Basta importante lang makakuan lang jud ka sa mga basic, makabalo lang jud ka. Okay, good. And then sa imuhang account nga gigamit karon, pila ang imuhang capital gani? 100 USD. 100 USD. Tapos imong gina-trade is unsa nga currency? One Bitcoin o kaning gold. Gold, Bitcoin. Unya pag-trade nimo sa Bitcoin o gold, sulod sa pila ka adlaw, pila imuhang profit? Tulo ka adlaw ni profit ko mga 900 USD. o So kung i-times total tanan na pila kong kapital mga 1,000 USD. So butang nato og 900 pila gali ang dollar karon? 57, coach. 900 times 57 sulod sa 3 days ning income ka og 51,300. Kani kaluyan. Oh, so grabe no. So ing ana ka power ang trading, bro. Basta imuha lang yun siyang tunan. Mo yung tama yun, coach. Mo nang design na yun mo. Mag-desire ka nga? Hawa na. Full time. Mag-full time na kas trading. Ayos. So, welcome to the club, bro. At least, daghan na tang mag-full time sa trading. Okay, guys. Tingnan natin kung dumating na ba yung transfer natin na 500 USD. 3 days of trading lang po ito. Sobrang bagal ng connection. Ayun, na-receive natin. So, withdraw natin. Sobrang bagal lang. Tapos, Gcash. Tapos, dito 500. Then continue. Tapos confirm. So tignan natin kung darating ba. Natin yung code. So ayan na, processing na. Di ko lang pinakita yung information at saka number. Go to merchant. Okay, tignan natin kung processing ba or success na. Sobrang hina ng connection. View history. So processing pa. Antay-antay lang natin. Okay. Okay. So 1 to 2 minutes. Okay na siya. Dito process, pero sa Gcash pumasok na. Ito sa Gcash pumasok na. So thank you Xness. Then thank you Coach Sam sa pag-guide. Thank you so much.